IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live. কোরবুক আরডি ব্লকে আইপিএফটির আলোচ্য সভা ১৪ পরিবারসহ ৩২ জন ভোটারের যোগদান। কোরবুক আরডি ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান এডিসি ভিলেজের গুবচান পাড়ায় কোরবুক আইপিএফটি পার্টির উদ্যোগে এক আলোচ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোরবুক ডিভিশনের আইপিএফটির সভাপতি শ্রী ভগীরথ রিয়াং মহোদয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোরবুক আরডি ব্লকের বিএসি ভাইস চেয়ারম্যান তথা আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী প্রণব ত্রিপুরা মহোদয়। সভা চলাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ত্যাগ করে মোট ১৪টি পরিবারের ৩২ জন ভোটার আইপিএফটি দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। নবাগত সদস্যদের দলীয় পতাকা দিয়ে স্বাগত জানান আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা কোরবুক আরডি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী প্রণব ত্রিপুরা মহোদয়। সভায় বক্তারা আইপিএফটির আদর্শ, লক্ষ্য ও জনজাতিদের স্বার্থ রক্ষায় দলের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। হামবাই যতসিনি মিডিয়া ফ্রেন্ড দङ তিনি হাইनो हायसों बैक टू बैक जयनिं प्रग्राम हमनानो पार्टी आईपीएफटी कोरबुक डिविजननि नेतृत्वआव তিনি हायनो हायसों पश्चिम मानगदेवनि गुबसन पाराव 14 फेमिलिनि 32 बुटार जों कताल खायै सिनि आईपीएफटी मानफिका सिनि आटा दयबराम रियां सिनि त्रिपुरा मथानि मेम्बार बिनि नेतृत्वआव जों 14 फेमिलि 32 बुटार তিনি निदिनो जों गुरुवा सभा हरकसां जरानि असमय जों मानखा समय बाक्सा सामुखायनो हिनै ब तिनि अंखगा तिनि सिमिन ब आईपीएफटी व कताल मुखांके समय बाक्सा सामुखायनाय आशा खालायो बिनि नेतृत्वआव जों पश्चिम मानगदेवनो आगाम दिनो तैबो गाहाम नेतृत्व रिमानाय हिनै तै अ पारानिनि ब गाहाम नेतृत्व रनाय हिनै जों खाखायो नरक साइमानो आईपीएफटी नि एकटाना आइडियोलॉजी जों आलादा राज्य सानै 2009 नि सिमिन हिमानि तामनिंके थांनाय थांगो फायनाय फैयाबो कुनु मेटार या तामनिंका आईपीएफटी नि सामुं गाहाम खायमा नुगैनो तिनिसुक जरासों 25 नतुन बाजार मालबासा एडिसिनि कन्टिजेन्सिआव जों डे टू डे प्रग्राम चिनि तंग तिमासे सालबार हन्तै किन्तु जयनिं प्रग्रामनि तिनि सालसे थागिया जों खोना बाहायनाय जयनिं ना फैनाय अमा हाकिनो डेलिसिनि ताबो कार्यकलाय चलि दङ सिनि सामुं चलि दङ आशा खायो जों गाहामके अ नतुन बाजार मालबासानो आगाम दिनो जों गाहाम भाबे आईपीएफटी रक एकक भाबे लराय खायै जों पायनाय हिनि आशा खायो हामबाय जोंखेबो माने त्रिपुरामा थाखेवो फार्स्ट चंदलि चंफुसिना त्रिपुरामा था बुरिना चों पाइरि हाबनो फसका पाइरियाते सन्जयमानि न पाइरिया के पाइरि खे तारपरे अब चिंथिया खे आके सुदु सुबिदा राशि खे थायां तंबो ये जों त्रिपुरामा थानो या कार्य ता आईपीएफटी थाया ना के 14 परिवार थाया छौ 14 परिवारनि 32 बुता काउना किसो जोखे बा के रेगार बार लिडार खिदि न छनो ते ओ आरे फते बिस तां तंबो ए चोंसका सि खियामा न तंहा दो तंफिया तखे बा हे जों तमगला बिन फाइ थांबो ए चों या का थाना आइ मखे दै बारामिया